Ako imate više od 50 godina i vaš se trbuh jednostavno ne smanjuje, iako gubite na težini, ovaj video je za vas. Visceralna masnoća, koja je u stvari jako opasna i nalazi se između organa, čak se i ponaša kao organ. Ona mijenja vaše hormone, povisuje inzulin, povećava upalu i luči hormon koji se zove rezistin. Rezistin uzrokuje da tijelo postane otporno na inzulin, baš kako mu ime govori. Visok rezistin u kombinaciji s visokim inzulinom gotovo je siguran recept za napredovanje plaka u vašim arterijama. A sada ono što me iznenadilo. Otkrila sam da jedan jednostavan i jeftin sastojak može pomoći u smirivanju te metaboličke oluje, a ja to ranije nisam znala. Jabučni ocat. Dopustite mi da vam ispričam jednu priču. Nazvat ćemo pacijenta Teodor. Teodor ima 60 godina i radi kao vozač kamiona na dugim relacijama. Pije crnu kavu, sluša radio i provodi 1000 kilometara za volanom. Pametan je čovjek i radi nešto što većina ljudi ne radi. Vodi ručne bilješke. Svaki dan bilježi šećer u krvi, krvni tlak, opseg struka. Kad sam upoznala Teodora, već je izgubio oko 9 kg na niskougljikohidratnoj prehrani. Košulje su mu bolje pristajale, lice je bilo mršavije, imao je više energije, ali njegov trbuh još je bio tu. Njegov inzulin natašte rekao nam je cijelu priču, bio je i dalje visok, preko 10. To je značilo da je visceralna masnoća još uvijek vrlo aktivna, i dalje luči upalne tvari, i dalje proizvodi rezistin i dalje potiče stvaranje plaka. Razmišljao je o jabukovom sirčetu. Ne bez razloga, postojala je naučna studija o tome. 2 skupine žena s prekomjernom tjelesnom težinom bile su na istoj kalorijski ograničenoj prehrani. Jedna skupina dodala je 2 žlice jabučnog octa dnevno. Nakon 12 tjedana, skupina koja je konzumirala jabukovo sirće izgubila je oko 5 kg. Kontrolna skupina izgubila je oko 2,7 kg. Opseg struka smanjio se gotovo dvostruko više u prvoj skupini. Indeks visceralne masnoće poboljšao se 9 puta više. To nije magija, to nije hype, to je stvarna fiziologija. Zašto ovo djeluje? Visceralna masnoća ponaša se kao toksični endokrini organ, luči upalne tvari, slobodne masne kiseline i rezistin, hormon koji blokira inzulinsko signaliranje. Jabučni ocat usporava porast šećera nakon obroka, snižava inzulin, smanjuje upalu, smanjuje stres na stijenke arterija, daje vašem tijelu dodatno vrijeme da obradi glukozu, što je s godinama sve važnije. Ne tvrdim da jabučni ocat otapa tlak, to je netočno, ali usporava lanac reakcija koji dovodi do njegova rasta, i to je važno. Protokol koji su koristili. Tjedan. 1 do 2 čajne žlice jabučnog octa u punoj čaši vode prije najvećeg obroka. Tjedan. 2 i dalje, 1 žlica, 15 ml, prije ručka i večere, ako se dobro podnosi. Uvijek razrijediti. Nikad ne piti nerazrijeđeno, može oštetiti zubnu caklenu. Ne uzimati na prazan stomak. Ako imate refluks ili čir, izbjegavajte. Najbolji rezultati dolaze s prehranom na malo ugljikohidrata, redovnim kretanjem, intenzivnijim treningom i treningom snage. Mišići su najveći spremnik glukoze u tijelu. Kad mišići dobro rade, inzulin radi bolje. Praćenje trapeta. Mijenite opseg struka u visini pupka, inzulin natašte, trigliceride, HDL, CRP, upalni marker. Teodor je pratio sve to. Nakon 3 mjeseca inzulin je pao, struk se smanjio, upala se snizila i rezultati su ostali. Jabukovo sirće nije lijek, ali je koristan alat. Prije konzumcije obavezno se posavjetujte s ljekarom.